तो সকল के हेलो एवरीवन नमस्ते सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज भी हम हिंदी बेंगली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। आज के আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতে কথা বলবো। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এসেছি, শুধু নেট নয় गेट নিয়েও बोलबो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करा जाक। तो पहले हम बंगाली में बोलते हैं, फिर हिंदी में बोल रहे हैं। फटाफट से आप लोगों को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे देते हैं। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में हम मतलब 15th ऑफ जुलाई टुमारो से हम फुल फ्लेज में उतारने वाले हैं। किसके लिए? नेट सेट गेट के लिए, पेपर 1 पेपर 2 बोथ। ठीक है, तो हम और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन लेंगे, सब्जेक्ट को समझेंगे, नॉलेज गैदर करेंगे, रिविजन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एनालिसिस करेंगे। बोर्ड पे क्लास होंगे, नोट खाते में भी, और मैं ভার্বালি অরালি भी बोलूँगी, लाइव सेशन भी लेकर आएंगे। सो ठीक है, तो আমরা আগামী দিন মানে আগামীকাল থেকে অনেক কিছু বিষয় তোমাদের জন্য বা আপনাদের জন্য নিয়ে আসতে চলেছি। সেটা হলো ইউজিসি নেট সেট গেট পেপার 1 পেপার 2। আমরা বোর্ডে ক্লাস নিব, আমরা খাতায় ক্লাস করব, আমরা ভার্বালি বা অরালি ক্লাস নিব, এবং আমরা লাইভ সেশনেও পড়াশোনা নিয়ে আলোচনা করব। কারণ আমরা আগামী 5 মাসের মধ্যে টার্গেট করছি যে আগামী যে এক্সাম ইউজিসি নেট সেট গেট তিনটেই যেন আমরা কোয়ালিফাই বা ক্র্যাক করতে পারি অনেক ভালো নাম্বারের সাথে। ঠিক আছে, তো শুরু করা যাক। আজকে প্রথমে বাংলায় বলি, তারপর হিন্দিতে। তো ইউজিসি নেট অ্যান্ড গেট এক্সাম যারা জানে কম বেশি তাদের তো হেল্প হবেই, আর যারা জানে না তাদের জন্য একদম নতুনভাবে নিয়ে এসেছি। তো মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন আজকের যে তারিখ সেটা ইউজিসি নেটের ক্ষেত্রে, কারণ আমি মুখে অনেক কিছুই বলি বা বলাতে, কিন্তু এভাবে খাতার মাধ্যমে বা নোটের মাধ্যমে যদি বলে দেওয়া যায় বোর্ডের সাহায্যে বা খাতার সাহায্যে, তাহলে আরও বেশি ক্ল্যারিটি বা বুঝতে সুবিধা হয়। যারা নতুন তাদের তো আরও বেশি সুবিধা হবে, যারা পুরনো বা যারা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদেরও একবার মনে পড়ে যাবে। পেপার 1 পেপার 2, পেপার 1-এ থাকবে 50 কোয়েশনস, ইচ কোয়েশন ক্যারিজ 2 মার্কস, একটা করে প্রশ্নের মান 2, এবং পেপার 2-তে 100টা প্রশ্ন, প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান 2, আর এখানে 50টা প্রশ্নে 2 নাম্বার 100 নাম্বার থাকছে, আর এখানে 100টা প্রশ্নে 2 নাম্বার 200টা, টোটাল হচ্ছে 300 নাম্বার। পরীক্ষার সময় থাকছে 3 ঘন্টা, কোনো নেগেটিভ মার্কিং নেই, অনলি এমসিকিউ টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে, মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স। কোয়ালিফাইং পার্সেন্টেজ হলো 40% ইন বোথ পেপার 1 আর পেপার 2। পেপার 1-এ 40% পেতে হবে 100-তে, আর 80 পেপার 2-তে 80-তে পেতে হবে, 200-তে পেতে হবে 80%। তাহলে আমরা বলবো এটা ওভারঅল মানে দাঁড়াচ্ছে 300-র মধ্যে 120 পেতে হবে, তাহলে এটাকে বলা হয় কোয়ালিফাইড মার্কস। বাট ইট ডাজ নট মিন ইউ ক্র্যাকড ইউজিসি নেট। টু ক্র্যাক ইউজিসি নেট ইউ নিড টু স্কোর দ্য কাট অফ মার্কস ক্যাটাগরি ওয়াইজ। তোমাকে বা তোমাদেরকে ক্যাটাগরি ওয়াইজ কাট অফ মার্কে কিন্তু আসতে হবে, আদারওয়াইজ হবে না। তো আমার মনে হলো যে প্রথমত তো যার যেটা সাবজেক্ট, এগুলো 85টা সাবজেক্টের জন্য ইউজিসি নেটের জন্য সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল বা প্রযোজ্য। তো আমার মনে হয় যে এগুলো মনে রাখা খুব দরকার। কতক্ষণ সময়, টোটাল মার্কস কতটা, কত পেলে কোয়ালিফাই, কত পেলে আমরা কাট অফে চলে আসি, কততে নেট জিআরএফ থাকছে, সেটা তো ক্যাটাগরি ওয়াইজ কাট অফ ওয়াইজ আসে। তো এগুলো আমার মনে হয় বলাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একইভাবে আমরা এখন চলে যাচ্ছি গেটের বিষয়ে। গেটটা বলে আমরা চলে আসবো হিন্দিতে। তো গেট নিয়ে আমি কিন্তু মৌখিকভাবে বা ভার্বালি কিন্তু একটা ভিডিও 1.5 বছর আগে বানিয়েছি, সেটাও এখনও লোকজন দেখছেন, আর আমি কিছুদিন আগে বানিয়েছি, সেটাও লোকজন দেখছেন। তো সবাই ওখানে দেখলে তোমাদের আরও, তোমরা যখন মুখেরটা শুনবে সাথে খাতারটা দেখবে, আরও বিশেষভাবে ক্ল্যারিটি পাবে বা তোমাদের বিষয়টা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে বুঝতে সুবিধা হবে। গেট 2026 টার্গেট আমাদের, কারণ আমি তাড়াহুড়োতে গেট 2026 লেখাটাও লিখে নিয়ে এসেছি হরবরিতে। প্লিজ আমাকে এটার জন্য ত্রুটি মার্জনা করবেন। তো এক্সাম উইল বি কন্ডাক্টেড বাই আইআইটি গুয়াহাটি। তাহলে 2026-এর গেট নিতে যাচ্ছে আইআইটি গুয়াহাটি, যেই গুয়াহাটি থেকে আমি সদ্য ঘুরে এলাম। তো যাই হোক, দেখা হয়েছে একটা আইআইটি ভালো হয়েছে। তো সেখানে ডিপার্টমেন্ট আমরা সবসময় এইচএসএস বলবো, হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স, স্পেশালি আইআইটিস এনআইটিস আমরা বলবো এইচএসএস ডিপার্টমেন্ট। এবং সাবজেক্ট হচ্ছে এখানে 6টা সাবজেক্টের গেট এক্সাম হয়, সেগুলো আমার ভার্বালি বা অরালি বলা আছে। এখন আমি এখানে লিখে নিয়ে এসেছি ইংলিশের সাবজেক্ট, হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সের সাবজেক্ট কোড হলো XH। ওকে, এবার XH C2 মানে ইংলিশ, XH C1 মানে ইকোনমিক্স, XH C3 মানে লিঙ্গুইস্টিক্স, XH C4 মানে ফিলসফি, XH C5 মানে সাইকোলজি, XH C6 মানে হচ্ছে সোশিওলজি। ইউ নিড টু নো দ্য সাবজেক্ট কোড অফ your subject. Okay, without this it will maybe create some difficulty in your preparation because question paper এগুলো থাকবে। So exam time থাকছে 3 hours, like UGC NET GATE exam is also
অলসো 3 আওয়ার্স। এখানে দুটো শিফটে এক্সাম হয় ইংলিশে, মানে এখানে দুটো শিফটে বলতে সব ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম 2 সপ্তাহ এক্সাম হয় শনি রবি দুটো শিফট, মানে মর্নিং ইভিনিং। ইংলিশের একটা শিফটেই হয়, সেটা ইভিনিংয়ে হতে পারে মর্নিংয়ে হতে পারে, এটাও জানিয়ে দিলাম। আর মর্নিং ইভিনিংয়ে কিন্তু শর্ট ফর্ম লিখে এনেছি, তোমরা আবার বলো না যে আমি এখানে বানান ভুল করেছি, এটা শর্ট ফর্ম লিখে এনেছি ঝটাপট। তো সিলেবাস মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন, সিলেবাসের বলতে জেনারেল অ্যাপটিটিউড থাকবে, যেখানে প্রশ্ন 7টা 8টা 10টা থাকবে, যেখানে প্রশ্নের মান যেহেতু দুরকম থাকে তার জন্য টোটাল মার্কস এখানে ক্যারি করবে 15 বা 15। রিজনিং অ্যান্ড কম্প্রিহেনশন বলে একটা পার্ট থাকবে, সেখানে 25 নাম্বার থাকবে। প্রশ্ন কিন্তু 15টাও থাকতে পারে, 14টা 12টা ডিপেন্ড করছে, কিন্তু 25 নাম্বারের কোয়েশ্চেন কভার থাকবে 1-2 নাম্বার মিলে। আর এই যে সেকেন্ড পার্টটার নাম আমরা বলি, প্রথম পার্টটা জেনারেল অ্যাপটিটিউড নামে পরিচিত, সেকেন্ড পার্টটাকে XHB1 বলা হয়, যেটা জেনারেল পেপারেরই একটা পার্ট এবং কম্পালসারি। এবং নেক্সট থাকছে 3 মেইন সাবজেক্ট 60 মার্কস। এখানে প্রশ্ন কিন্তু টোটাল থাকে এই 40টার মতো প্রশ্ন থাকে, কারণ হচ্ছে 40টার মতো প্রশ্ন থাকে। টোটাল কোয়েশ্চেন থাকছে 65, টোটাল মার্কস থাকছে 100। যখন রেজাল্ট দেয় সেটাকে 1000 হিসেবে ধরে দেওয়া হয়, সেটা আলাদাভাবে আলোচনা করব। কোয়েশ্চেন টাইপ থাকছে 3 ধরনের, MCQ, MSQ, NAT, মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স। MCQ ফুল ফর্ম, MSQ মাল্টিপল সিলেক্টেড কোয়েশ্চেন্স, আর নিউমেরিক্যাল NAT এর ফুল ফর্ম নিউমেরিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট টেস্ট। কোয়েশ্চেন মার্কস থাকছে 1 and 2, দুই ধরনের। নেগেটিভ মার্কিং থাকছে ইন অনলি MCQs, শুধুমাত্র এই মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রেই নেগেটিভ মার্কিং থাকছে। MSQ আর NAT-এ নেগেটিভ মার্কিং থাকছে না, মানে যে তোমাকে আসানি সে বা অনেক সহজেই নাম্বার তুলে নিতে হবে এরকমটা নয়। যদি কেউ 1 নাম্বারের প্রশ্নের উত্তর ভুল করে তার 0.33 নাম্বার ডিডিউসড হবে বা কমে যাবে। যদি কেউ 2 নাম্বারের প্রশ্নের উত্তর ভুল করে তাহলে তার 0.66 নাম্বার ডিডিউস হবে বা কমে যাবে। কোয়ালিফাইং মার্কস ডিপেন্ড অন কাট অফ অনলি, এটা আমরা ইউজিসি নেটের মতো বলতে পারবো না, কারণ ওরকম দেওয়া নেই সিস্টেম। তো এই হলো বিষয়বস্তু। আশা করি আমি এই পরীক্ষার মানে 6 মাস আগে 8 মাস আগে একটা ওভারভিউ দিয়ে দিলাম, এটা তোমাদের প্রিপারেশন জার্নিতে খুব হেল্প করবে। এবং পেপার 1 and 2 দুটো মিলে ইউজিসি নেট অ্যান্ড গেট দুটোর ক্ষেত্রেই। তো এখন আমরা এই ভিডিওটা বানাতে যাচ্ছি হিন্দি ভাষায়। তার আগে অবশ্যই বলবো প্লিজ ডু লাইক, কমেंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसबी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसबी लिटरेचर के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার, যাতে করে কোনো রকম ইনফরমেশন পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয় গুরুত্বপূर्ण अपडेट्स तुम्हारे द्वारा विच्युत ना हो বা আপনাদের দ্বারা। ঠিক আছে, अभी हम शुरू कर रहे हैं हिंदी में। तो यूजीसी नेट एंड गेट आज की जो डेट है 14 जुलाई, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यूजीसी नेट। जो लोगों को एक्सपीरियंस है किसी वजह से इस बार या फिर पहले भी उन्हें सक्सेस नहीं मिले थे, वो लोग फिर से ये एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेंगे, उनके भी हेल्प करेंगे। और जो पहली बार अटेम्प्ट ले रहे हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो यूजीसी नेट में ये सिर्फ इंग्लिश नहीं, ये एकदम 85 टोटल 85 सब्जेक्ट्स में लागू होंगे ये सारी चीज़ें। सो बी केयरफुल एंड डू नॉट स्किप दिस वीडियो। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस रहते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन के जो मार्क्स है, मान है, इसके जो मार्क्स दिए जाते हैं 2 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। टोटल 50 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स इज इक्वल्स टू 100 मार्क्स। एंड सेम इन पेपर 2 100 क्वेश्चंस इंटू 2 मार्क्स इज इक्वल टू 200। टोटल मार्क्स 300, टाइम 3 आवर्स, 3 घंटे आपके एग्जाम ले जाएंगे। नो नेगेटिव मार्किंग इज देयर till now in UGC NET exam. It is a very good news. So be prepared and फटाफट से एग्जाम क्रैक कर लो। और आने वाले टाइम में क्या हो पता आ जाए नेगेटिव मार्किंग, मे बी डिफिकल्ट बनाने के लिए आने वाले 5 साल 10 साल में देखने को मिल सकता है, नहीं भी मिल सकते। ओनली MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। क्वालिफाइंग परसेंटेज 40% इन बोथ पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 40% आउट ऑफ 100, पेपर 2 में 80% आउट ऑफ 200, मीन्स 120 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। बट इट डज नॉट मीन यू क्रैक्ड यूजीसी नेट टू क्रैक, ओके। आप अगर 300 में से 120 नंबर लेते हो तो आप एग्जाम को क्रैक नहीं करते हो, क्वालिफाई करते हो। लेकिन आपको क्रैक करने के लिए, टू क्रैक यूजीसी नेट यू नीड टू स्कोर द कट ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज। आपका जो कैटेगरी है उसके वाइज आपको कट ऑफ मार्क्स को टच करने होंगे, तभी आप कहलाएंगे यू आर क्वालिफाइड यूजीसी नेट, जेआरएफ अगर एंड PhD। अगर नहीं है तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम से पहले प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने वर्बली ऑरली पहले 1 साल पहले हमने बताया यूजीसी नेट के बारे में, गेट के बारे में। तो आज मैं दोनों चीज़ें लेकर आई हूँ कि एक वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी
इंफॉर्मेशन, बहुत सारे क्लैरिटी मिले। जो मेरे भारबली 1 साल पहले गेट पर एग्जाम वाला, नीट एग्जाम वाला वीडियोस है, वो भी आपको हेल्प करेंगे। और साथ में ये बोर्ड पे नोट खाते में अगर हम दिखाते हैं तो ये और ज़्यादा क्लैरिटी देते हैं चीज़ों को। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्लिट हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए स्प्लिट के साथ। अभी हम जा रहे हैं गेट एग्जाम के बारे में। गेट 2026 आने वाले एग्जाम के लिए हम टारगेट कर रहे हैं। जो बीत गए सो बीत गए, अभी तो आने वाले दिनों के लिए प्रिपेयर करनी है। हर बारी में मैंने 2026 एंड गेट को लिखी है। आई एम सॉरी फॉर दिस, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा इस गलती की वजह से। हर बारी में लेकर आई, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो कहने वाले हैं उस पर फोकस कीजिए। एग्जाम विल बी कंडक्टेड बाय IIT गुवाहाटी इन 2026। तो IIT गुवाहाटी, जहाँ पे मैं कुछ ही दिन पहले आई हूँ घूम के एग्जाम के एक्सपीरियंस लेकर, वहाँ वही गुवाहाटी कंडक्ट करवाने वाले हैं इस बार के गेट एग्जाम। सो डिपार्टमेंट हम कहेंगे हर टाइम, अगर बात है IIT NIT की कहेंगे HSS डिपार्टमेंट। जैसे हम स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कहते हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट, बट इन IIT NIT यू हैव टू से ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बट इन इट मीन्स शॉर्ट फॉर्म HSS department. Subjects, total 6 subjects are there to conducted by IIT GATE exam. For these 6 subjects, subject with humanities and social sciences subject code है XH, और English के code है XHC2, XHC3 is for linguistics, XHC1 for economics, XHC4 for philosophy, XHC6 for sociology and XHC5 for psychology. Exam time है 3 hours and तो दोनों शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। इंग्लिश के लिए नहीं कह रही हूँ, गेट में जितने सारे एग्जाम होते हैं, इंजीनियरिंग में, HSS डिपार्टमेंट में जितने सारे एग्जाम्स होते हैं वो फरवरी मंथ के पहले 2 हफ्ता में एग्जाम होते हैं। सैटरडे संडे 4 दिन में एग्जाम कवर करवाया जाता है ऑल ओवर इंडिया में गेट एग्जाम। और दोनों शिफ्ट में मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग। मैंने मॉर्निंग इवनिंग के शॉर्ट फॉर्म लेकर आई हूँ, तो इस पर मुझे गलत मत समझिएगा कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है। नो, इट इज़ नॉट 2 शिफ्ट्स को 25th लग रहे हैं, सॉरी 2 शिफ्ट्स है, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट। तो इंग्लिश के एक ही शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, इधर मॉर्निंग और इवनिंग। ओके, सो यहाँ पे UGC नेट की तरह इंग्लिश में 2 शिफ्ट में नहीं करवाया जाते हैं। तो लास्ट हम देख रहे हैं 1 साल से UGC नेट भी एक ही शिफ्ट में हो रहे हैं। तो लेकिन फिर भी वो लोग रिजल्ट परसेंटाइल में ही ला रहे हैं। बाय द वे, यहाँ पे सिलेबस मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जनरल एप्टीट्यूड 15 मार्क्स, क्वेश्चन यहाँ पे 10 भी रह सकते हैं, 8, 9, 10, 11, 12 हो सकते हैं। रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में आपको यहाँ पे 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 मार्क्स कवर होंगे। और सेकंड पार्ट को, फर्स्ट पार्ट को हम जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम XH B1 कोड कहते हैं, और मेन सब्जेक्ट को कहते हैं 60 मार्क्स रहते हैं, 60 मार्क्स रहते हैं, टोटल क्वेश्चंस रहते हैं 65। यहाँ पे हो सकता है 10, यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 40, ऐसे होते हैं 65 क्वेश्चंस, और टोटल मार्क्स होते हैं 100। जब रिजल्ट दी जाती है तब 100 को 1000 मानकर दिया जाता है। वो IIT को पता है क्यों ऐसे है, लेकिन XH C2 इंग्लिश के कोड है। एंड क्वालिफाइंग मार्क्स डिपेंड ऑन कट ऑफ ओनली। आप यहाँ पे UGC नेट की तरह नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ के कट ऑफ मार्क्स टोटली डिपेंड यहाँ के क्वालिफाइंग मार्क्स टोटली कट ऑफ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। कैसे क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट अपियर कर रहे हैं, कैसे स्कोर किए हैं उन लोगों ने, उसके ऊपर कट ऑफ निकालते हैं, उसके ऊपर बेस करते हैं कि आर यू क्वालिफाइड और नॉट। बिफोर दैट यू कांट अज्यूम, और बिफोर इट यू कांट से एनीथिंग, बट प्रीवियस कट ऑफ देख के हम एक अंदाजा लगाते हैं। क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को देखते हुए हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस भी लाते हैं एग्जाम के बाद, रिजल्ट से पहले। क्वेश्चन टाइप्स होते हैं 3, MCQ, MSQ, NAT। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MSQ मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, NAT न्यूमेरिकल असेसमेंट टेस्ट। और क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 1 और 2 दोनों नंबर के, UGC नेट से थोड़ा अलग है। नेगेटिव मार्किंग भी है MCQ में, सिर्फ MCQ में ही नेगेटिव मार्किंग है, ये दोनों में नहीं है। मतलब यहाँ से आपको आसानी से मार्क्स उठाने वो लोग नहीं देंगे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस या फिर पूछे जाते हैं क्रिटिकली। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ MCQ क्वेश्चंस पे है, और 1 नंबर के अगर आपने क्वेश्चन के आंसर गलत किए तो 0.33 मार्क्स आपके डिड्यूस हो जाएंगे या फिर कम कर दी जाएंगे, और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को गलत किए तो 0.66 मार्क्स आपके डिड्यूस या फिर डिक्रीज या फिर कम कर दी जाएंगे। दैट इज इट। आई होप इट विल हेल्प यू फॉर श्योर, क्योंकि मुंह में बोलने के साथ साथ हाथों में लेकर प्रैक्टिकली दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लैरिटी के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, अपने मन में जो प्रश्न होते हैं, संशय होता है, डाउट्स होते हैं, उसको क्लियर करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, शुभरात्रि সবাইকে, सभी को शुभरात्रि। एंड प्लीज टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्लिट चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए स्प्लिट के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करूँ, देखते থাকুন स्प्लिट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। बेल आइकन को प्रेस করে রাখুন যাতে করে কোনো রকম কোনো আপডেটস মিস না হয়।
আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। একটাই বলবো যে সবাই আবার নতুন করে শুরু করো, যারা একবার দুবার দিয়েছো গেট হয়নি কিন্তু আসছে পরীক্ষা এবং তোমরা চাও গেট এক্সাম ক্লিয়ার করে একটা আইআইটি মতো জায়গায় গিয়ে পিএইচডি করতে বা ফার্দার স্টাডি ক্যারি করতে বা ক্যারিয়ার বানাতে, অবশ্যই তোমরা হার মেনো না, উঠে দাঁড়াও। ইউসি নিটের ক্যান্ডিডেটদের জন্য সেম কথা বলবো। তো এটাই এই পর্যন্ত থাকছে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, জীবনে এগিয়ে যেতে থাকো, পড়াশোনা করতে থাকো। এসবি লিটারেচারের সাথে আমরা একসাথে এগিয়ে যেতে থাকবো। অ্যান্ড আমাদেরকে মোটিভেশন, এনার্জি, ইন্সপিরেশন, অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য লাইক কমেন্ট শেয়ার করতেই পারো, আর সাবস্ক্রাইব করতে পারো। অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে लाइक कमेंट शेयर, और सब्सक्राइब ना करे थकले अवश्य सब्सक्राइब करते पारो। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए इस लिटरेचर को। हम हाथों में हाथ डाल के एक साथ ग्रो करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारी डिफिकल्टी से लड़ेंगे जैसे हम करके आ रहे हैं। आप लोग हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, अनुप्रेरणा, एनर्जी देने के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए और जुड़े रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए। सब कुछ होंगे सबके लाइफ में। गॉड ब्लेस यू ऑल।